अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो पिछली वीडियो जब मैंने शेयर की थी तो मुझे कमेंट्स भी आए थे कि आपकी जो है ना बहुत लेट वीडियो आई है। तो हाँ, मैंने वीडियो जो है ना बहुत दिनों बाद अपलोड की थी। तो उसकी वजह ये थी कि मेरी जो है ना तबीयत ख़राब थी, और जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर आपको पता है बिल्कुल ही दिल नहीं करता और ध्यान भी नहीं जाता कहीं और। तो बस इसी वजह से जो है ना मैंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे, अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो अब मैं मेडिसिन ले रही हूँ, शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी बेहतर। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो वो वाला हफ़्ता जो है ना, मतलब कि मेरी भी तबीयत ख़राब थी, फिर हमना की तबीयत, उसके भी कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे। और हमज़ा जो है ना इसको भी एलर्जी थी। फिर जब मैं गई थी डॉक्टर के पास तो फिर वापसी पे मैं इसको साथ लेके गई थी, तो वापसी पे फिर इसका भी जो है ना इसको भी चेक करवाया था, इसकी भी मेडिसिन ली। तो उस दिन मैं आपको क्या बताऊं कि टेबल पे जो है ना सारी मेडिसिन ही मेडिसिन थी, मेरी, हमना की, हमज़ा की। मतलब कि इतना अजीब लग रहा था ना कि मतलब कितनी मेडिसिन। तो खैर इस वजह से जो है ना घर भी काफ़ी डिस्टर्ब रहा। आपको पता है जब एक औरत जो माँ भी होती है, बीवी भी होती है, सारे काम वगैरह घर में कारी होती है। और मैं, आपको पता है सब काम जो है ना मैंने खुद ही करने होते हैं, कोई हेल्पर वगैरह नहीं है मेरे पास। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरे काम इकट्ठे हो गए थे। घर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। करती तो थी मैं जितना मुझसे हो सकता था, लेकिन जो है ना जैसे मतलब करते हैं कि डेली सारा काम, तो वैसे नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से जो है ना मेरे काफ़ी सारे काम जो है ना वो थे, मतलब कपड़े वगैरह धुलने वाले इकट्ठे हो गए थे, और भी बहुत सारे काम। तो आज फिर मैंने जो है ना मेडिसिन ले रही हूँ अब। और फिर मैंने जो है ना अभी ये सीढ़ियाँ इतनी गंदी हो गई थी यहाँ पे, जो है ना ऊपर से ये पेंट सारा गिरता है ना, तो मैं तो मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा देती थी। लेकिन ये भी जो है ना फिर ऐसे ही रह गई। तो मैंने कहा चलो पहले मैं इनको जो है ना साफ़ करती हूँ। तो ये सीढ़ियों पे जो है ना मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इनको वॉश करती हूँ कभी कभी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको मसला मैंने बताया था कि नीचे पानी जाता है तो फिर मसला होता है। तो इस वजह से मैं जब वॉश करती हूँ तो बड़े एहतियात से जो है ना मुझे करनी पड़ती हैं। तो फिर ज़्यादातर जो है ना मैं झाड़ू ही लगा देती हूँ, और झाड़ू से जो मतलब कि गंद वगैरह होता है मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन अभी तबीयत की वजह से जो है ना काफ़ी दिनों से यहाँ पे नहीं झाड़ू लगा था। तो मैंने कहा सबसे पहले, मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना, तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले जो है ना ये वाली सीढ़ियाँ साफ़ करूँ, उसके बाद फिर बाकी करूँगी। तो ये सारा पेंट वगैरह गिरता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना गंदी हो गई थी। तो बस अभी छोटे मोटे काम मैंने फिर से जो है ना जो मतलब कि घर में इकट्ठे हो गए थे वो जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। तो अच्छा, एक दिन भी जो है ना हमारी तबीयत ख़राब हो जाए ना, और एक दिन भी इंसान जो है ना सही काम ना करे ना, मतलब कि जल्दी 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 जो है ना बस खाना बनाया और जो बहुत ज़रूरी होता है वो काम कर लिया। तो अगर सही तरीके से जब हम देखभाल नहीं कर रहे होते घर में, घर के जो है ना मतलब कि काम नहीं कर रहे होते, तो एक दिन से भी इतना फ़र्क पड़ जाता है ना। खैर मुझे तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन एक दिन से इतना फ़र्क पड़ता है कि जैसे जो है ना कभी काम हुआ ही ना हो, इस तरह का जो है ना मसला हो जाता है। मसले मसाइल जो है ना इतने ज़्यादा घर में हो जाते हैं ना कि कोई चीज़ आपको ठिकाने पे नहीं मिलती। मतलब कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को इतना नहीं पता चलता। वो मतलब कि अपने हिसाब से बेचारे फिर लग जाते हैं, करते रहते हैं। तो हमने तो मतलब कि हर चीज़ का ध्यान रख के, और जहाँ से चीज़ उठानी वहाँ पे रखनी, क्योंकि मेरी तो यही आदत है कि मतलब कि ना मैं कहती हूँ कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ ना उसको वहाँ पे ही रखो, फिर उसके बाद जो है ना मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो मेरा सारा दिन यही होता है कि बच्चे अगर इधर उधर करते भी हैं ना, तो मैं बस पीछे पीछे होती हूँ कि जहाँ से उठाई उन्होंने कहीं और रख दी, फिर वहाँ से उठा के मैंने अपनी जगह पे रखी। तो ऐसे जो है ना एक दो दिन भी अगर हम घर पे अगर ना हो, या अगर घर पे हमें हमारी तबीयत ख़राब हो और ना कर सकें, तो जो है ना घर बिल्कुल जो है ना ऐसे जैसे ऊपर नीचे हो जाता है। तो खैर मैंने कोशिश की कि जो है ना थोड़ी बहुत मतलब कि सफाई वगैरह करूं। तो अभी मैंने सीढ़ियाँ साफ़ की, घर में भी झाड़ू वगैरह लगाया, सारी सफाइयाँ करके। तो ये मैंने आपको दिखाया था कि मैंने फलियाँ जो हैं वो फ्रीज़ कर दी थी। तो मैंने कहा चलो मैं आज फलियाँ और आलू बना लेती हूँ। वैसे ये वाली फलियाँ जो है ना, ये चिकन और या कीमा वगैरह में बनाए ना तो बहुत मज़े की बनती हैं। तो एक दो दफ़ा मैंने खाई हैं अभी पिछले दिनों आलू में, आलू के साथ बनी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी। तो तब से मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना इनको आलू के साथ बनाऊंगी, तो फिर इसलिए मैंने आज आलू के साथ बनाई। तो अभी जो है हमज़ा का स्कूल से आने का टाइम होने वाला था, और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि जब वो दोपहर को आता है ना तो इतनी उसको गर्मी लग रही होती है।
تو آج کل جو ہے نا وہ لیمو پانی جو ہے نا وہ بہت شوق سے پیتا ہے، تو پھر میں اس کے آنے سے پہلے جو ہے نا بنا کے رکھ دیتی ہوں، تو پھر وہ آ کے جب پیتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو پھر جو ہے نا میں اس کے لیے وہ بنانے لگ گئی تھی، اور اس کا ہوتا ہے کہ اس کو بس نا اس کو ٹیسٹ اچھا لگتا ہے کالے نمک کا نا، تو کہتا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے نا کالا نمک ڈالنا ہے، تو وہ پنک کلر کا ہوتا ہے، تو پھر مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماما وہ جو پنک والا نمک ہے نا وہ ڈالا کریں اس میں۔ تو پھر میں نے یہاں پہ لیمو تھوڑی سی میں چینی ڈالتی ہوں پہلے، چینی اور نمک میں دونوں ہی ڈالتی ہوں، تو اس طرح نا بڑی اچھی اور مزے کی بنتی ہے۔ تو بس میں یہاں پہ وہ اس کے لیے بنا کے نا تو فریج میں رکھ دیتی ہوں، جب وہ آتا ہے تو پھر پی لیتا ہے۔ اور کبھی کبھار جب میں لینے جاؤں اگر ہادی کے ساتھ کوئی کام ہو تو پھر میں اس کے لیے جو ہے نا ساتھ ہی لے جاتی ہوں، پھر میں اس کو جو ہے نا وہیں پلا دیتی ہوں، ورنہ پھر اس طرح جب میں جاتی ہوں نا ساتھ تو پھر رک جاتا ہے کہ مجھے جوس لے کے دو یا پھر یہ ٹھنڈی چیز لے کے دو، تو میں کہتی ہوں کہ اس سے اچھا ہے یہ کہ گھر میں بنا کے دے دینا، تو پھر یہ زیادہ صحیح رہتا ہے، بازار کے جو جوسز وغیرہ ہوتے ہیں اس سے تو یہ اچھا ہوتا ہے اور اس کو پسند بھی ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں اس کے لیے بنا کے رکھ لوں گی، پھر میں خود بھی پی لوں گی، اور پھر ہادی آتا ہے تو وہ بھی پی لیتا ہے، بلکہ میں زیادہ سارا بنا کے نا رکھ لیتی ہوں، تو میرے ہسبینڈ آفس سے آتے ہیں تو پھر میں ان کو بھی دے دیتی ہوں، تو مطلب وہ سب کو ہی دے دیتی ہوں، میں زیادہ سارا بنا کے نا رکھ لیتی ہوں۔ تو بس میں نے بنا کے رکھ لیا تھا، اور ابھی جو ہے سالن کا بھی میں نے کوکر مطلب کہ ڈھکن ہٹا دیے، تو بس آلو اور پھلیاں ہوتی ہیں تھوڑی دیر میں ہی گل جاتی ہیں، تو بس اب اس میں جو ہے نا میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں جو ہیں وہ ڈال دوں گی۔ حمزہ بھی آ چکا تھا اسکول سے، تو بس اب سالن جو ہے وہ تیار ہو گیا، تو اب حمزہ کے لیے میں روٹی بنا لوں گی یہاں پہ۔ تو یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے نا، آلو یا اس طرح آلو گوشت اور یہ پھلیاں، یہ جو ہے نا اس نے پھر بھی سالن جو ہے نا کھا لیا تھا تھوڑا بہت شوق سے نا، تو ویسے دوسری سبزیاں جو ہے نا وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتا۔ تو بس ابھی میں نے اس کے لیے روٹی بنا لی تھی، اس کے ساتھ میں بھی کھا لوں گی کھانا، اور جو ہے ہم دونوں کھانا کھا لیں گے۔ تو بس جو ہے نا اب گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے نا آج کل، اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے نا کہ مطلب کہ بس جانے والی ہے، لیکن جو ہے نا صحیح اپنا جو ہے نا وہ دکھا رہی ہے گرمی۔ تو بس اچانک سے جو ہے نا یہاں پہ اب بادل آ گئے تھے، اور موسم جو ہے نا ابھی تھوڑا سا جو ہے نا اچھا ہو گیا تھا، تو بس اللہ کرے کہ بارشیں جو ہے نا وہ اب ہو جائیں، کیونکہ اب بہت زیادہ گرمی جو ہے نا وہ برداشت بھی نہیں ہوتی۔ تو خیر یہاں پہ یہ میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے، ان کے کولیگ ہیں وہ گاؤں سے آتے ہیں، تو یہ میتھی کسوری اور یہ اندرسے، ان کو اندرسے بولتے بڑے مزے کے ہوتے ہیں، یہ وہ لے کے آئے تھے، تو بس میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی، اور ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔